sini lukurokno tini to norok joto semano ba nor lugi bo tongkhana je thangnai ko ekdin romoi sini tipra mothani ingei sini je tabuk বিশেষ করে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া bai dagijak sini মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স bai je kaisa dagijak bani je immediate যে sini fatar hani borok বিশেষ করে বাংলাদেশ bai sini মায়ানমার ni je ইলিগালি ভাবে যারা মাইগ্রেন্ট sini oro sini oro মানে বেআইনি ভাবে যে হাবনাই রকনো जों আইডেন্টিফাই খাইনাই বরকনো जों যে স্কেপনো ডিটেক্ট এন্ড ডিপোর্ট খাইনি বাগै যে dagijak bani abuno जों नुगि दङ sini त्रिपुरा haste ba sini गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा abu কোনো মানে সিরিয়াস ভাবে আবনো ইনিশিয়েটিভ না হায়াকো সে কারণে जों তিনি त्रिपुरा মথা ওয়াইটিএফ বা जों তাবু টিডব্লিউএফ जों যে এজ এ त्रिपुरासा जों अ জায়গাनि যে এজ এ जों ইন্ডিয়ান সিটিজেন नि sini kaisa obone sini tamjanai bone sini রাইট তমনি বাগै যে তাবু যে ভারত সরকার bai dagijak bani obono তাড়াতাড়ি ভাবে যে সেকেপনো sini গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ না হারিনাই sini je fatar hani je illegally babe je tabuk sini त्रिपुरा hawbo gobang ma जों tongi tongoni khanao even जों salbari ama haike romjagi tongo bo जों khanao haipon au amsik ba ingeko जों tebo sini government of त्रिपुरा ni bekhakti khe sini grass level ni sini district level ni block level ni ba joto level ni kaisa committee গঠন khlainai taratari babe borno chinnito khlainai tei se pusbe khairona bagai অথবা borno ডিটেনশন কে আমার ফানো বর্ণ তনেই নাই না হাগে বর্ণ যে জায়গানি ফায়ো আ জায়গাতে সে কিফিল লহনানি বাগৈ যেটা জাগিরে তোমরা আবনো তাড়াতাড়ি খালানি ইংথু আবনো নাসিগিও जों দিনে অরেলি সিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশনও जों দিনে খালানি বাগৈ থাঙ্গই দङ অ জায়গা जों তো এক্সপেক্ট ফাই দङ 5000 হাইবরক কিন্তু অবলসলাইতে গোবাং ফাই দङ তাওনি বাগৈ হেকে মো ইস্যু নট অনলি ফর त्रिपुरा মথানি not only for alada political party ni among kha sudu sini national security ni matter dङ o jagao aboni bagai o jagao কোনো जों o jagao tang जों politically जों nahsigawi जों nugui dङ o jagao gobang ma sini jara त्रिपुरासा ba je o indian nagorik je soisi o hani borok jotono kha baksa klaitini phai dङoni bagai o jagao जों 5000 above जों o jagao borok phaimen जों nugui dङ जों tabo o jagao jirania is chomni ni simi जों jirania sdm ni thanio जों deputation khlainai जों through SDM tike जों honorable CM chief minister of state ba त्रिपुरा ni bono जों memorandum जों submit khlainai tin ambai noro tabuk jotono sai mano त्रिपुरा hastewo noro media ni bisingtei sara area wana je त्रिपुरा tongnai fatarni phainai hake illegal migrant abno tiyoi sara त्रिपुरा gobang manor media tai gobang ma kok khanao baksa batam oma hai problem ung toman jara जों oro je jirane SDM ini जों বিদেশি বিতরণ হাকে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট হাকে যে রাজা রোহিঙ্গা ni phainai ki wansa त्रिपुरासा थुरुपसा मणिपुर चाकमा जमाते हालामनो जेसा बरक खनों जरा एकथाय चिन फादानि फाइनाय रक बुनि हानि त्रिपुरा हाव हाबि दं फाइनाय रक इंडिया नि बारे जरा हाबि दं फाइनाय रक बरक न जों टोटली जों एसे त्रिपुरा म थानिङै एके त्रिपुरासा निङै जों टोटली जों अबनो प्रोटेस्ट खायो तामनि बागै हिंकाय जों अबनि बिसिंते गोबां मानर मिडिया नि बिसिंते जों नुखा त्रिपुरा हावता गोबां मा कन्ट्रिबिउसन लाय दंनाय माने बाक्साना सावो बाक्साना साया बाक्सा सामंखाया होनदों माने আসলে ও ইস্যু অব বহুত আগে নাই চিনার যে মুসলিম লিডার দङ যে 1937 সালে যে সময় উপজাতি যুবক সমিতি ফাইফুরনে সিমিনা যে অবহাই সামংনা মানে ওয়ানসার বই ফারাক খায় আলাদা রাজ্য আর ডিমান্ড ফায়াপনা আলাদা খায়াফরে এডিসি সাননানে হাকা जों যে ফাতারনি ফাইনার বদ্ধ খাইনান আগেনি সিমিনা কাসুই দङ মানে হেবা খেমবাই जुगबाय हाय ताबुक जे बीजेपी ने आमालो बा केंद्र सरकार ने जेरै जों चिनि होम मिनिस्टार अमित शाह तै चिनि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार बिनि साइड दं बिसिंतै सारा इंडिया ने जों ताबुक नुखा जे हातारनि फाइनाय रखना 30 दिन नि बिसिङनो अबनो रखलाय रहनाय हनै जों थानाय मासनि 19 तारिख आफरो जों जेता नुखा अबनि बगने जों सारा तिरबा ताबुक सरगरा हातार हावो बुनि हावो ताके त्रिपुरानि बारे गोबां इंडिया नि बिसिङनो अन्य स्टेटआव जों हातारनि फाइनाय रखना ओ स्टेटनि जरा जे दायित्व मानजा खायखौ मुख्यमंत्री रक बरक अब दायित्व नावै बरक आपनो रखलायनो बगै अलरेडी काज शुरू खाय रखा
Tapi Cina orang cengnuka, tabuk sakdara Tirupurani, jara jini prosasana tanah heke tabuk nih chief minister, Tirupurani chief minister obropi kok samar cengnuka betama saka, obobai abon bagan ceng tabuk strong nih je Tripura sarok, ceng Tripura mau thani bising teh, ceng abon strong nih tak protest kaya tam nih bagai hengkai, hatar nih thani no, alada klayai. केंद्र आलादा टीम खाये पोस्ट ने टीम खाये अब हाइकेट लगे तिरुपरा जरा जे अनुप्रवेशकारी है के जरा जे इलीगल माइग्रेंट तंगनाय बरनो चिनित तकलाई खरचा टिकलाई रहन बगाय चिनि डिमांड तंगनाय अबने बगने जों सारा तिरुपरा ताबो खलायमा जों खमल आगे खलायो ताबो तिने ताइसे जों आगे खलायफोर जों कुन मेमोरेंडम दजागिया ताबो खा जों तिने चीफ मिनिस्टर है के चिनि गवर्नर बिनि उद्देश्य खलाय जों तिने अरा मेमोरेंडम दनान थां तंगा SDM ने मेसिक तै जों मेमोरेंडम दनाय बनि बगा आं ताक साना मुसुक माने जे गोबां बररक जारा भॉइस अकरांगे माने राजनीतिक बाय जारा जे सब समय तास दंया रक जे 1967 साननि सिमे जे त्रिपुरानि आंचलिक टीम बाय करें आंचलिक ने डिमांड साइनिया रक बर गोबां माता कक साइ दङ और डिमांड का अनेक पुरातन जारा चिनि जे मोस्ट सीनियर आंचलिक खाइ दंनाय बर साइमना और डिमांड बहुत आगे सिमन खाइ दङ अबन बगैनो ताबो एकटा कक मा सानै नंग बिसिं तै ताबो जों नुखा CPM खाइ दंनाय BJP खाइ दंनाय आलादा पार्टी खाइ दंनाय MLA दंनाय मंत्री साइ थानाय गोबां मा दं दंले चिनि MDC र खायके जों ex CM नगो नुखा बरनो बिसिं तै नुखा बरनो बिसिं तै ताबो इलीगल माइग्रेंट ति खाइजन बगै ताबो कक खाइसेफोन साजों मुया बनि बगै ना कक मन सानामु जुगो ओ जे इलीगल माइग्रेंट ति खाइजन बगै साबो अबने फार्स्ट अ जागावो बरनो आसरे रखना जों नुखा अबतो CPM नामला अबने संग 35 बছর साबो सरकार चाइ दंखा साबो सरकार चाइ दङ ओ आमालनि सिमे जों अमाय सामु खलाइजा कांगाय असुक जरा बांला खामो सामु आगिन खलाइजा खामो बनि बगै ना ओ जागा ओ पार्टी न जे 35 বছর कचार 5 বছর बाकी खलाय कंटिन्यू एक लगातार 25 বছর चाइ दंनाय सरकारना साबो मदद दका जों नुब्ले साबो मदद दका साबो ब जागा थाङै बबा हायके साबो मदद दका नुब्ले फेयाबा बयनि कचाम भाय ताबो ब त्रिपुरानि काहिनी न साइमिया साबो आगे खलाइछेना कताल बय जोंबो राजनीतिक जारा कताल खलाय खाइना रखा बरक अबति नॉलेज करेङै मानो बने बगन जों सब तिनि अफ मूवमेंट सिन स्ट्रांगली मूवमेंट चिनि अफ मूवमेंट जैसे कि जों मुख्यमंत्री रहरै ताइबो जों त्रिपुरा मा थाबसिन पार्टीनि बिसिंथ जों सालाजाक अर जों महाराष्ट्र जों अर फुडुं थांनाय कारण जों महाराष्ट्र दंफ्रिन ओ महाराष्ट्र गैफुरिन चिमिचिनो आंदोलन दंब्ले महाराष्ट्र सिगां बहुत आंदोलन दं माने महाराष्ट्र खलायदा महाराष्ट्र त्रिपुरा माथनि तामासा आबया जों त्रिपुरा सरक एक कथाय इलीगल माइग्रेंट जों टोटली विरोध खाया इलीगल माइग्रेंट खलायन बगन जों आंदोलन खायदो अबनि बगै जों कयनाय जों ताबक चिनि महाराष्ट्र जों खाना हे सनि फाइमनो जदि फाइखांखाय जों अ जागाव BJP जुटखि दं माने BJP थानथिखि दं माने जों खा जागा दंनाय दं महाराष्ट्र फाइमन जों डिसाइड थेनाय फेयाबा जों और सरकार दंफना सरकार और बरक बाय जुटनै दंफना बर बाय काटिक जंने थकम जंने सुचन खाइजन आगि बा कक्सौ अबनि बगै जों BJP कथाया एकमात्र त्रिपुरा सान मान थाइना त्रिपुरा सान जे त्रिपुरा सरक अनेक किछु प्रॉब्लेम दंना बाहायगि त्रिपुरा सान रखा खाइमानाय बाहायगि त्रिपुरा सान सलिटन खाइमानाय आबनो तैनो जों दिना प्रोग्राम खाइमाने अबन बगैनो मुक्तंनो नांनाय बानचिनो नांनाय केबता करि जत त्रिपुरा सरक खासिनो नांनाय वान सुनो नांनाय जत त्रिपुरा सरक एक नै गोबां राजनीतिक बदल कुलायै चिकन हामिया दल खालायै नों काइसे दल बायते काइसे दलनि बिरोधी सालायो अब कुनु दिन सलचन फाइमांला अबन बगै आं कयनाय जों जदि अब खालायनो गाय जतन आबगदि कम सामुं बायसे मा फुनाय कम खालायै सामुं बाय मा खालायनाय फेयाबा सामुं बाय खालायनो थामनो दलनि जुक्ति नाहरै पार्टीनि समर्थन नाहरै MLA MDC दंने हायका जों जारा जे त्रिपुरा माथने एक्टिव लीडर हायका जब चिनि सेंट्रल कमिटी लीडर आचबै सिद्धांत खामेन परे तामंनाय इंया अबन परे जों बाकी कक सानाय हायनो आं मुसुंतै ब मुसुंतै जे साथै कक साखांगेन अब बाय कुनु दिन सलचन फायगलाक अबन जत वान सनो नांनाय त्रिपुरा सरा आबगै फायदे खानचां बायदि जरा बेलाइन साथ जरा बेलाइन केसाब आगे जों केंद्र सरकार गचिया पुरोसे अब हायके जों आंदोलन दंबाय अलरेडी केंद्र सरकार ताबो गचि जाक जत बरक जों खानचां हांगाय
फैनानै किरिया हंखाय जों ताबो चिनि दिमाना आदाय खैमानाय हनै ताइ से जतन खाकाहाम हामदों याफरे कक जारै ओ इलिगेल माइग्रेंट हाय के रोहिंग्या रे खलायजन बागै जतन आबो गई फायदि हनै सकना हामबाय এদের বিরুদ্ধে নয় বহু চাকমা আমাদের এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে বেআইনিভাবে বহু ত্রিপুরী বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে বহু মুসলিম বহু বাঙালি আমাদের একটাই দাবি হচ্ছে আর নয় ত্রিপুরা এমন ভাবে ডেমোগ্রাফি এমন ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আগামী 10 বছর পরে যদি আমরা সঠিকভাবে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নাগরিকরা বর্তমান যারা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে আমাদের অর্থনীতির উপর আমাদের রাজনীতির উপর আমাদের সামাজিকের উপর আমাদের ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে আমরা যদি অনতিবিলম্বে এগুলোকে রুখতে না পারি আমাদের সকলেরই আগামী দিনের বিপদ সংকেত তাই আমি এই অঞ্চলের সংখ্যালঘু যারা শিক্ষিত মহল বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবী আপনারা সবাই জানেন তাই আবেদন করব ত্রিপুরা মাতার পক্ষ থেকে আপনাদেরও আমি আবার সংগ্রামী আবেদন নিবেদন সংগ্রামী সহযোগিতা কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি সকলকে নমস্কার।